लक्ष्य देवे मोर सम्मानस्पद साहित्य प्रेमी दर्शक समाज तथा लक्ष्य देवे मोर वरेण्य पंडित महोदय बाबा संस्कृत भागवत रे व्यासदेव लिखिदे पर स्त्री दर्शन पुण्य स्पर्शेण पापनाशन चुंबने कोटि तीर्थानी आलिंगने वैकुंठ प्राप्ति पर स्त्री को दर्शन कले आमे पुण्य अर्जन करिबा ताकू स्पर्श कले आमर पाप कटि जीव ताकू चुंबन देले आमे कोटि तीर्थर फल पाइबा ताकू आलिंगन कले आमे वैकुंठ को जीवा सही पर स्त्री आज पवित्र रंगमंच रे उपस्थित होई आम समस्तंकर मंगल विधान करंतु बोल प्रेमानंद कबार दीदी भूल कला किए मु भूल कहली अनुष्ठान हजार हजार टका सब बेकार हो गला केमिति कोन जे ठाकुर नाहंती के कोन जे ठाकुराणी नाहंती कोन जे देवता नाहंती के कोन जे देवी नाहंती पूरा परस्त्री कोन भगवान कर मंगल विधान करबो ए मूर्ख बडा काय होई हम मेल रे तमे जने ज्ञानी बलिया ज्ञान कर भबलिया अच्छा जेउ परस्त्री हम समस्तंकर मंगल विधान करिवे से परस्त्री किए तमे कहि परिबो हां कहि देबी परस्त्री किए कहलो ए काळू स्त्री मो भाई परस्त्री तुम भाई स्त्री मान तुम भाउ दो मो भाई परस्त्री आ कोन मो स्त्री अरे तो स्त्री का मोर काई थइबू तो स्त्री तोर मो स्त्री मोर तो स्त्री की मो भाई परस्त्री मो स्त्री का तो भाई हला परस्त्री अर्थ तमे सैया बुझिलो परस्त्री बरा एथि पई तमे पालिया जीवन सारा तमे झांझ बजेबो गाय कहि परिबनी तमे हमें कहि की पालिया पाली धरि बारू तमे कहि की गायिका गाई जानि बारू संतोष कहि की बायको पते जानि बारू से बायको तमे उत्तर ठीक हैला बोलू अरे सबु जाको भूलू अच्छा एरो ठीकटा कहलो तमे पालिया कहि की ये विश्व को पालन करूथिबारु हम भेल पालिया हमें पालिया अच्छा हमें गायिका गाई चराइबारु गायिका से बायको केते को जन्म रे पाप करथला चमड़ा बाडौछि मन होला दुजुरपुड़ा बाडौती मन होला से चमड़ा खाली घसुती देहि निंदक जानिनो पल्ला विषय तमर किछि धारणा नाही कोन धारणा नाही गरु चमड़ा रे मृदंग निर्माण करा जाय छै सत्य तमे जानिनो ता देह रे चैतन्य ठाकुर अछंती केमिति जानिबा संसार रे जते वाद्य यंत्र अछि केवल मृदंग ही तुलसी रे पूजा हुवंती जानिछो आज्ञा अरे मन होला वाले बायक वाद्य बजै परिबे ना ना बायकंकर धर्म वाद्य बजैबा गीत को सहाय्य करिवो वाद्य बिना वाद्य रे संगीत परिवेषण करि होबनी भात संगे तरकारी जहा गीत संगे वाद्य सैया मद संगे तखना सैया वोट संगे नोट भी सैया आ जदी 200 टका मद 50 टका तखना किने पैसा नै काई 200 टका खर्च करबू जदी 10 कोटी टंका नाही ताले काई तू एमएलए हबा को मन करबू 10 कोटी टंका हेले विधायक हबा को मन करबू बस आगे जेउ परस्त्री हम समस्तंकर मंगल विधान करिवे ज्ञानी समाज लक्ष्य दियंतु से परस्त्री के परस्त्री हेले वृंदावती काहे परस्त्री आज्ञा बाबा परर्थ शत्रु जगतर शत्रु हेले राक्षस कुलर राजा जलंधर स्त्री सती वृंदावती को भगवान विष्णु निजर स्त्री करिनेले काहे आज्ञा प्रभु एते बड़ अन्याय कले काहे वृंदावती सतीत्व पराकाष्ठा बलरे जलंधर स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनिपुर को थरहर कला एमिति कि से जलंधर दिने भगवान विष्णु सहित युद्ध कला गरुड़ को फोपाड़िला रम्य द्वीप रे पड़िला गदाटा को फोपाड़ी देला वैकुंठ रे पड़िला प्रभुंकर सुदर्शन चक्र को वक्र करिदेला बंका करिदेला प्रभु राक्षस पाखरे हारी गले जलंधर तोर मोर बळ कसाकसी होउथिले तो पाखरे मु हारी गली तू किबर मागुछ मागे मु जहा मागिबी आपण देबे मागे आपण सब दिन पई मोरी राज्य रे खाली रहिबे जलंधर जुआडे जे जानतु हमरी राज्य रे मोरी राज्य रे खाली रहिबे तथास्तु सब दिन पई भगवान विष्णु वरुणपुरे रहिले आगे आपण माने समस्त जानि छंती वरुण राजांकर पुओ जलंधर राक्षस दिने चिंता कला शिवंक खरणी पार्वती अपूर्व सुंदरी मु केमिति पार्वती को पाइबी आगे बाबा पार्वती को लोभ कला जलंधर चिंता कला आज शिव रूप को धारण कले मु पार्वती को पाइजिबी शिव रूप को धारण कला शिव रूपी जलंधर जेता बेले पार्वती को पाखरे पहुंची गला पार्वती पाद ठारू मुंड पर्यंत खाली चाहिला से चिंता कला पार्वती केते सुंदरी जे जहार स्वामी से कोन आगरु ता स्त्री को देखिनी ई तो जोगमाया राक्षस चाहिबारु जानि देले कहले ये मो स्वामी नुह मो स्वामी केबे एमिति चाहंतीनी ये कई माया भी छद्मवेशी पार्वती अंतर्ध्यान हो गले जोगमाया से माँ जेते बेले अंतर्ध्यान हेले राक्षस चिंता कला या स्वामी शिवटा को मारदेवी से जोगीटा को मारिले मु पार्वती को पाई जीवी गला से राक्षस युद्ध करबा पई शिवं को आह्वान कला अरे जोगी कौन तपस्या करछु आछे बळक शिवा जलंधर शिवं सहित युद्ध करुछि एतिकी बेले देवर्षि नारद भगवान विष्णु को पाखरे पहुंची गले नारायण
ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ବସନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ଦେବର୍ଷି ସବୁ ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ। କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି କହିଲ? ରାକ୍ଷସ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରକୁ ଥରହର କଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣେ। ଏମିତି କି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ହଁ ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଦେବର୍ଷି ତାର ମୋର ବଳ କଷାକଷି ହଉଥିଲୁ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି, ମାରିବି କେମିତି? ଠାକୁରେ ଦେବର୍ଷି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ହଁ ଜଳନ୍ଧର ମରିବ। ଯଦି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଳନ୍ଧର ମରିବ, ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। କରିଦେବେ। କେମିତି କହିଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଶିବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆଜି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲେ ଜଳନ୍ଧର। କହିଲେ ତାରି ବାଟରେ ଯିବା। ଜଳନ୍ଧର ବେଶକୁ ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଜଳନ୍ଧର ରୂପୀ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳିକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମନେ କରି ବିଷ୍ଣୁକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇ ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫେରିଲେ, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସେପଟେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ବାପା କିଛି ସମୟ ପରେ ହଁ ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସାରି ବିଷ୍ଣୁ ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପଡିଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜାଣିଦେଲା ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ରହିଯାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ କେମିତି ଜାଣିଦେଲା ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ବୋଲି? କାରଣ ବୃନ୍ଦାବତୀର ମନସ୍ୱାଦ ମେଣ୍ଟିନି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସାରି ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପଡିଲେ। ୟାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କାଳିଦାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କହିଲେ ଅଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ରତି ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚମେଦିନୀ ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ମନୀଷିଣା। ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ରତି ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚମେଦିନୀ ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ମନୀଷିଣା। ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସମାନ ନୁହଁ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମନମୋହନ ସିଂ, ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସମାନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମନମୋହନ ସିଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକା ଚୁଟି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକେ ଚନ୍ଦାଳିଆ। ମୁଁ କଣ ଚୁଟି କଥା କହିଲି? ଆଉ କାହାର ବଡ ମୁଣ୍ଡ କାହାର ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ? ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ସମାନ? ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟା, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ। ଉଠାଣିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଆଉ। ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ସମାନ ନୁହଁ ନା। ତମେ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ସମାନ। ତମର ଟିକେ ସରୁ, ମୋର ଟିକେ ଘାଗେଡିଆ। କାହିଁ ଘାଗେଡିଆ? ମୁଁ ଅଧିକା ବିଡି ଟାଣୁଛି। ନିକୁଛିଆ ମାଇଖିଆ ବିଡି ଗୁରା କାହିଁ ଖାଉଛୁ? ପାଉ ଖାଉନୁ? କାହା କଣ୍ଠ ସହିତ କାହା କଣ୍ଠ ମିଶିବ ନାହିଁ। ମିଶିବନି। ମିଶିବ ନା। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚ ମେଦିନୀ ମେଦିନୀ କଲେ ବସୁଧିଆ। ବସୁଧିଆ ସବୁ ସମାନ କି? କୋଉଠି ଖାଲ ଢିପ ପାହାଡ ପର୍ବତ ବସୁଧିଆ ସବୁ ସମାନ ନୁହଁ। ଅଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ରତି ଭିନ୍ନ ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସମାନ ନୁହଁ। ରାଇଟ୍। ଏ 4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତୁ ଘରେ ନଥିଲୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା, କହିଲା ଯାଇଲାଣି ଦିଅର, ତମେ ତମ ନିଜର ଲୋକ, ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ରତିକ୍ରିୟା ସମାନ ନୁହଁ। ଆରେ ଆରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ କହିଲା? ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଜାଣିନ କେଡେ ମୁଖରେ ସିଏ ଖାଲି ବାଉଆ କଷି ଦେଇଯିବ। ମୁଁ ପୁରା କାକୁସ୍ଥ କରୁଣା କର ଡରିକି ଅଛି ତାକୁ। ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସମାନ ନୁହଁ। ବୃନ୍ଦାବତୀର ମନସ୍ୱାଦ ମେଣ୍ଟିନି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସାରି ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପଡିଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜାଣିଦେଲା, କହିଲା ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ତୁ କେହି ମାୟାବୀ ଛଦ୍ମବେଶୀ, ମୋ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ରହିଯା, ସତୀ ନାରୀକେ ମୋ ସ୍ମରଣ କରେ, ତୁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦବୁ? ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ, ରହିଯା, କହିଲେ ଟିକେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ସତୀ ନାରୀକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ, ତୁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦବୁ? ପ୍ରଭୁ କଣ ସତୀ ନାରୀକି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି? ବାପା କେବଳ ସତୀ ନାରୀକୁ ନୁହେଁ, ଆଉ 6 ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି? 6 ଜଣକୁ। ସେ 6 ଜଣ କିଏ? ସେ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମାସପବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗୀ ନିତ୍ୟାନ୍ନ ଦାତା ତରୁଣାଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ସତୀପତି ବ୍ରତା ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଦର୍ଶୀ ସଜୀବ ଲୋକ ମମ ବନ୍ଦନୀୟ। ମାସପବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷକେ ମାସେ ଉପବାସ ରହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। କେଉଁ ମାସକ? ମାସକେ କେତୋଟି ଏକାଦଶୀ? 2 ବର୍ଷକେ 12 ଦୁଗୁଣେ 24 24 ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଷଡ଼ ଜନ୍ମ। ଦିଦି ଷଡ଼ ଜନ୍ମ କଣ? ଆଜ୍ଞା ପରାଶର ସଂହିତାରେ କବି ପରାଶର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଜନ୍ମ କଣ? କହିଲେ ଶିବ ରାମ ନୃସିଂହ ହରିବା ମନେ ତଥା
ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପରୀକ୍ଷା ତ ଷଡ଼ ଜୟନ୍ତୀ ପକ୍ଷେ